मैदान रे वर्षा अनुभव फाइट बीजेडी रे अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी जोग देबा परे एई चर्चाटी वर्तमान आग को बढ़ी अर्थात जो फाइट आमे विगत दिन रे देखिथिले अर्थात कोर्ट रे जो भली भाव रे लड़ई चलीथिला वर्षा एवं अनुभव का भितरे उभय स्टार कपल भाव रे सेतेबेले लढुथिले वर्तमान छाड़पत्र पर किभली भाव रे मैदान रे लड़ई करिवे कारण बीजेडी रे अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी जोग दे सारी पूर्वर अनुभव जे कि केन्द्रापड़ा सांसद से मध्य बीजेपी शिविर को आपणी तेणु स्वाभाविक कथा जो फाइट आमे कोर्ट रे देखिथिले वर्तमान अपेक्षा रही मैदान रे निर्वाचनी मैदान रे से फाइट हेबो कि बीजेडी सांसद सस्मित पात्र उपस्थिति रे वर्षा प्रियदर्शिनी दल रे जोग देइछंती बीजेडी रे मिसिबा परे वर्षा निज प्रतिक्रिया रे कहिछंती मु नवीन सार को बड़ फैन सार को निर्मल भावमूर्ति और व्यक्तित्व मते प्रभावित करिछि सार केबे भी कहा विषय रे कहंतिनी बिजु जनता दल समस्त कर्मकर्ता को अनेक धन्यवाद जणाइछंती वर्षा आसंत सुननेबा कोन मत रखिछंती मु प्रथमे कहया भी चाहिबी कि मु सार को फैन समस्त जानिछंती मु जेबे भी मु प्रचार पई जाइछि कि मु जेबे भी सार को पई गोटे डेडिकेट करके स्पेशली गोटे फिल्म भी करिथिले निमकी केवल सार को डेडिकेट करके से सिनेमाटी करिथिली सार को जो स्वच्छ निर्मल भावमूर्ति सार को जो पर्सनालिटी सेटा मते सब बड़े इंस्पायर करिछि मु सर को गोटे बहुत बड़ फैन जेबेठू जानिछि सर को सेबेठू ही ताकर फैन हिछि ताकर सबुठू बड़ क्वालिटी से बहुत सिंपल मनिष आ कथा कम कहती और सर को कार्य ही सब बड़े कथा कहे तो सर को ओडिशा पई जो अवदान अछि ता अतुलनीय सर होचती अप्रतिद्वंदी केवल मो पई नहीं सर समस्त आदर्श और एमती जड़े मनीष जे जड़े श्रेष्ठ मनीष जे एते स्वच्छ एते सुंदर मनीष गोटे सुंदर हृदयवान मनीष से समस्त आदर्श होगा उचित तेणु आज बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सर और आमर प्रणव प्रकाश दास सर को बहुत धन्यवाद जनइबी वीके पांडियन सर को धन्यवाद जनइबी बिजु जनता दल सबू कर्मकर्ता बिजु जनता दल परिवार को बहुत धन्यवाद जनइबी थैंक यू वेरी मच बीजेडी रे जोग देबा परे वर्तमान जो प्रश्नटी रही वर्षा अनुभव फाइट हेबो कि कारण अनुभव पूर्वर बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग दे सारी तेबे एजाए दल तांकु केउठू प्रार्थी करी नाही बीजेपी केउठू अनुभव को टिकेट दूची ताकू निश्चय अपेक्षा रही आज वर्षा प्रियदर्शिनी विधिबद्ध भाव में बीजेडी रे सामिल होइछंती तांकू केउठू कौन दायित्व दि जाउछि जदिओ सी जेमती जने श्रृंखलित सदस्य हिसाब से जितेबले आम देखू मत मंतव्य आसे जे जहाँ बीजेडी सुप्रीमो निष्पत्ति नेबे जो दायित्व देबे ताकू से निर्वाह करेंगे से प्रकार मानसिकता निश्चय तांकर रहिथिबो किंतु स्वाभाविक कथा जितेबले स्टार वार कथा कहा जाए विशेषकर उभय स्टारडम सेमानकर खूब रही सेमानक भितर किभली फाइट है अर्थात मैदान रे राजनैतिक दल दृष्टिकोण जदि आम देखा जड़े बीजेडी रे आउ जड़े बीजेपी रे पुणी उभय चर्चित चेहरा विवाद मध्य चर्चित थिले स्टार कपल थिले वर्तमान अलग अलग भाव में मैदान रे दुईटी भिन्न भिन्न दल रही किभली फाइट होउची ताकू फैन माने स्वाभाविक भाव में अपेक्षा करेंगे निर्वाचनी गणित को जे परखुथिबे बा जे अंक कसुथिबे से मध्य आकु क्लोजली देखुथिबे अधिक आलोचना करबा हम सहित कटक जोनाल हेड विभूति साहू जोड़ी होचंती विभूति जो भली भाव में आमे जो कोर्ट रूम रे जो भली फाइट देखिथिले वर्षा अनुभव को भितरे वर्तमान ए जो फाइट रही जहाँ संपर्क में आमे आलोचना करूछे मैदान ने निर्वाचनी मैदान रे फाइट हेबो कि जो प्रश्नटी रही से प्रकार फाइट निश्चय तार स्वतंत्रता रहिबो कारण एठी प्रसंग भित्तिक फाइट हे पारे देखो मृणाल आप जानी अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शिनी पारिवारिक विवाद कथा विवाह विच्छेदर कथा किंतु उभयंकर फैन फॉलोअर संख्या ढेर अधिक यंग मैस ओडिशार बा ओडिया दर्शक सिने दर्शक उभयंकर अनेक फैन फॉलोअर अच्छा से दृष्टि को अपेक्षा करते एक्टर एक्ट्रेस कौन कर वर्षा प्रियदर्शिनी गत 2 दशंधि धरी से ओडिया दर्शक हृदय जीति आए जुगर कृष्ण सुदामा चलचित्र नायिका भाव अभिनय कर
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସେ 30 ରୁ 35 ସିନେମା ଓଡିଆ ସିନେମା କଲେଣି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବଙ୍ଗଳା ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସିନେମା ଗୁଡିଏ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ୟଙ୍ଗ ମାସକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିମପୁର ନବୀନ ନିବାସ ନିମକି ସିନେମା 2019 ଯୋଉଟା ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, ସେ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଜନୀତି ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ଯେ କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2014 ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବଂ ନିକଟରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। এবং যেমিতি আপন কহিলে যে রিফ্ট কথা অর্থাৎ যেমিতি যে লড়াই আমি দেখিলে যেতবে স্টার কপল হিসাবে তাঙ্ক ভিতরে ফাইট হয়েছিল এইপাই যে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুভব চাহুলে সেই আধারে কোর্টরে লড়াই চালি যাহা আপন কহিলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণর সেতবে অনুভব পত্নী হিসাবে সে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ টিকে অলগা দেখা যাউথিবে কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের ভাবমূর্তি সে বড়াই চালিছন্তি এবং চর্চিত বি হইছন্তি কিভଳି ভাবে সামাজিক মানে যে সেবাগুড়িক করা যাই পারিব তাকু মধ্য গুরুত্বারোপ করিছন্তি অর্থাৎ সোশিয়াল ওয়ার্করে মধ্য নিজকু সামিল করিছন্তি আর সেপটে অনুভব মহান্তি যে কেন্দ্রাপড়ার সাংসদ থিলে মধ্য বহুদিন ধরি বিজেডি সহিত তাঙ্কর যে সম্পর্ক রহিছিলা সে সম্পর্ক কু নেই চর্চা হয়েছিল আর শেষে সে বিজেডি ছাড়ি বিজেপি হাত ধরিলে। বর্তমান তাঙ্কু যদিও কোন মানে টিকেট কেউঠু মিলিব সে কথাটি স্পষ্ট হই নাই, বর্ষা তো আজি যোগ দেইছন্তি কিন্তু এ কথা নিশ্চয় স্পষ্ট যে রাজনৈতিক ময়দানে বড় ফাইট নিহাতি হেবাকু যাଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଆପଣ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର କହୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ସେ ସଂଗଠନ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଆକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତା ଜରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନିତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି, ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି କୋଉଠି ବସ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତିର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ହଉ, ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଦେବା ହଉ ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନାଥାଶ୍ରମ ହଉ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ବରାବର ହେଇକି ରହିବେ ରାଜନୀତିରେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2022 ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତେଣୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭଲି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଫାଇଟ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭେଦ ଯଦିଓ ରହିବ, ফাইট আহরি জোরদার হয়ে পারে কিন্তু বর্তমান যদিও টিকেট কাহাকু কেউঠু মিলিব সে প্রকার চর্চা হেউ না এইপাই যে অনুভব মহান্তি কেউঠু টিকেট পাউছন্তি সে স্পষ্টতা আসি না এপটে বর্ষা আজি বিজেডি যোগ দেইছন্তি তাঙ্কু কি দায়িত্ব বিজেডি সুপ্রিমো দেবে সে মধ্য দ্বন্দ্ব ভিতরে রয়েছে তেণু দেখা কথা যে ফাইট কথা কুহযাଉଛି উভয় যেহেতু স্টার তেণু স্বাভাবিক কথা যে কিভাবে ভাবে ময়দানে সে ফাইট করবে বিভূতি जो प्रसंग भित्तिक फाइट कथा कहुच्छी बीजेडी बीजेपी जमी विरोधी शिविर माने परस्पर विरोधी आभिमुख्य पोषण करथांती एथर फाइट मैदान रे से भली भाव देखा मिल अर्थात वर्षा अनुभव विरोध में जो भाई आम सोशल मीडिया जो मंतव्य गुड़िक देखुले अनुभव महांती विभिन्न समय सोशल मीडिया रखिंट वर्षा विरोध में मंतव्य से प्रकार फाइट एथर जोरदार है निश्चित रूपे आपण जानते जो भाव में आम जो रिपोर्टिंग कोर्ट न्यूज रो
ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବେ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ଯୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଠି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକି ଦେଖାଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଥିବେ ସେଠି ବିଜେପିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଥିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ଇଏ ଯେ କେବଳ ଆଗରୁ ସିନେ ଜଗତ ବା ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜଗତରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ ରାଜନୈତିକ ଜଗତରେ ବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଦେଖିବେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ଜଗତରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ରୋଚକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତା ପର କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାଦ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ବିବାଦ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦୁଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ହବ ଏବଂ ଲୋକ ତାର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଠାଇବେ। ତେଣୁ ମଇଦାନରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଫାଇଟ୍ को समस्ते निश्चय व्यग्रता सहित अपेक्षा कर रही जेहेतु आज वर्षा प्रियदर्शिनी बीजेडी शिविर में सामिल होती। बहुत धन्यवाद विभूति साहू विस्तृत आलोचन आम सहित रही।